Hi guys! Hi, guys. Welcome to my vlog! Hi, Auntie! Hi ka, auntie. Sinabihan ka na ka? Hi, guys! Hi, guys! Hi guys! Hi! Hi! Ito po guys yung dala ko. Ito si Kabayo. Ang kapal ng mukha. Okay, Ito si Balot. Try Ito natin. naman si Lempo. Oo, nakita pa talaga kayo. Tara, labas na tayo! Game! Pupunta ba tayo McDo? Dala-dala ka bag ko. Wawa, sosyal. Dior po itong bag. Da. Limited edition. Look! Sige, makikita to. Oh, go! Damonos, damonos. Bango, di ba? Bango. Sarap, panalo! Hi! Ang ganda dito. Yung ko na naman, Jacob. Hi, Tita Nenet. Laris. Ako naman magawak. Ikaw lagi nagawak. Ayan si ganda. Jennifer! Jennifer! Kamusta yung isa pang Laris? Laris Jane. Si Osa. Awesome! Osa. Chocolate ko, awesome! Awesome! Jan Jan. Tama Jan, na si Jan. Jan ako. Si, ano ka? Guys, room tour! Ikaw si Clarice. Kwarto ko po to. Ha? Totoo naman. Anong sabi mo? Siya daw si One. Okay. Talaga ba? Ganon?